Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa sharrafana fi hadhihi al-laylati al-mubarakati, laylatul jumu'ah, laylatun fiha kullu khairin wa kullu barakah, wa tatanazzalu fiha al-anwaru, anwaru al-haqa'iqi ala qalbi al-Mustafa alayhi afdalu salatu wassalam, wa minhu tantafi'u minha al-bashar wa yantafi'u minha al-khalq jami'an in kana fi as-samawat aw kana fi al-aradin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat ini kembali di malam Jumat yang mulia, malam terkumpulnya semua kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Di malam seperti inilah, di malam Jumat, Allah dahulu memberikan anwar-anwar ilahiyah, hakikat-hakikat keilahiyahan ke dalam Nabi Muhammad SAW. Dan dari hati Nabi Muhammad SAW inilah dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk Allah. Siapapun yang menginginkannya, yang telah siap, maka ia akan mendapatkannya. Karena itu bersyukurlah kita, karena kita telah dikumpulkan di malam yang mulia ini bersama-sama di tempat yang mulia ini. Allahumma salli ala nabi. Ya sayyidi ya Rasulullah ya rahmatan lil alamin ya syafi'al mudnibin. Adrikna ya Rasulullah. Allahumma salli alaika ya Rasulullah. Lailatun mubarakatun, lailatun tatasharrafu biha as-sama' wa yatasharrafu biha jami'ul malaikah min Jibril alayhi salam hatta akhir malakin fil jinan. بجاه الحبيب المصطفى يا ربي أدخلنا في هذا التجلي، أدخلنا في هذه المعرفة، أدخلنا في هذه الأنوار، أدخلنا في هذه الأنوار ببركة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اجعلنا يا ربي دائما على أعتابه، واجعلنا دائما معه في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنان يا ربنا يا الله. Malam Jumat, malam yang penuh keberkatan. Malam ini malam yang membawa kebaikan untuk penghuni bumi maupun penghuni langit. Semua malaikat yang di langit, dari mulai pimpinan para malaikat, malaikat Jibril, sampai malaikat yang terakhir di surga, semuanya mendapatkan keberkahan malam ini, malam Jumat, dengan wasilah dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan keberkahan Rasul, maka masukkanlah kami dalam lautan samudra makrifat ini, dalam lautan samudra karunia ini. Ya Allah, jadikan kami selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami selalu bersama dengan beliau. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan beliau. Al-ulama'u warasatul anbiya, ay ma'na al-awliya'u warasatul anbiya, lianna Allah azza wa jal huwa al-alim, amma al-wali huwa al-abid. Fal-abidu al-mukhlisu lillahi wa li rasulihi wa lam yakun aliman fahuwa waliyun 'inda Allah azza wa jal. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi.
Yang dimaksud dengan ulama di sini bukanlah orang-orang yang berilmu, tetapi yang dimaksud dengan ulama di sini adalah para aulia, yaitu para waliullah. Karena sesungguhnya al-alim huwallah, yang benar-benar maha berilmu hanyalah Allah. Karena itu jika ada seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah, meskipun secara lahiriah ia tampaknya tidak memiliki ilmu, maka sesungguhnya di sisi Allah ia adalah walinya Allah. جميعنا عند النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام متساوون، وجميعنا عند الله عز وجل متساوون، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. الناس سواسية، أي متلازمين متساوين، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. التقوى ها هنا، التقوى في القلب. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يقل كونوا من الصادقين، لأن أن تكون صادقا فهذا صعب جدا، ولكن ممكن. ولكن أن تكون مصاحبا لصادق فهذا سهل. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اعلموا أنني معكم إذا كنتم مصاحبين لصادق. فما بالكم الصحابة الكرام كانوا مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صحابة، والصادقين في هذه الأيام والناس في المؤمنون في هذه الأيام إذا صاحبوا صادق فأصبحوا من الصديقين. فهذا التجلي في هذه الأيام وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله ينزل علينا ويلبسنا الله عز وجل من هذا التجلي، تجلي المحمدي الذي يجعلنا من أصحاب الصادقين، والصادقون هم الأولياء. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kita semua di hadapan Allah sama, kita semua di hadapan Nabi sama, baik yang Arab maupun yang non-Arab semuanya sama. Yang membedakan hanyalah takwanya kepada Allah. Wa taqwa hahuna, dan Nabi SAW telah menyatakan wa taqwa hahuna, dan takwa itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang mengetahui kualitas takwa seseorang. Karena itulah Allah Ta'ala menyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'al shadiqin, dan berusahalah kalian untuk selalu bersama orang-orang yang shadiq, bersama orang-orang yang benar-benar mendapat derajat shadiq di sisi Allah Ta'ala. Lihat ayat ini, Allah tidak mengatakan wa kunu minas shadiqin, dan hendaknya kalian menjadi orang yang shadiq, karena untuk menjadi orang yang shadiq tidak gampang. Itu derajat yang sangat susah, meskipun bisa dicapai. Tapi Allah mengatakan kepada kita semua, wa kunu ma'as shadiqin, berusahalah agar kita bersama-sama, artinya berteman, bersahabat dengan orang yang shadiq. Siapakah orang yang shadiq? Orang yang shadiq adalah waliullah as-shadiqin, yakni para aulia. Lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berteman dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun mencapai derajat yang tinggi menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini tajalli Nabi Muhammad SAW yang dahulu diberikan kepada para sahabat, siapa bersama Rasul maka dia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kami berharap malam hari ini tajalli itu sampai kepada kita di tempat ini, bersama kita di tempat ini, sehingga kita dicatat sebagai orang-orang yang ma'al shadiqin, orang-orang yang bersama dengan para aulia, sehingga kita pun bersama dengan mereka semua. Wa azkur huna wa unawwih bila tafkirin ma qalahu ahad أئمة المسلمين الذين لهم آراء مختلفة عن أهل السنة والجماعة كابن تيمية. وأنا أحضر هنا مسألة قبلها ابن تيمية
وكتبها في كتابه مجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى في مجلد التصوف مجلد 10. قال إن أبا يزيد البسطامي أحد الأولياء الكبار كان ابن تيمية يعترف بولايته. قال أن أبا يزيد البسطامي رأى ربه في الرؤيا في المنام، فسأله كيف الطريق إليك يا ربي؟ انظروا هنا ممن نأخذ هذه المعلومة من كتاب ابن تيمية، من كتاباتهم، من كتبهم، ليس من كتبنا. كتبنا تحكي عن هذه الأشياء وتخبر بأكثر من ذلك، أما من كتبهم كتب السلفية اللي غير السلفية هنا في أندونيسيا، أي الوهابية حتى يفهموا. يقول كيف الطريق إليك يا ربي؟ قال خاطبني ربي وقال يا أبا يزيد الطريق إلي اترك نفسك وتعال. اترك نفسك وتعال، أي لا أحب المشاركة، لا تشركني مع نفسك. أنا الواحد الأحد مالك الملك، أملكك وأملك الجميع وأملك نفسك، لا تجعلني مع نفسك يا أبا يزيد، اترك نفسك وتعال عندي تفتح لك أبواب. أبواب ما شاء الله. فقام. Di sini kata beliau, saya berterima kasih. Saya akan sampaikan satu hal tanpa merencanakan. Satu hal ini datang begitu saja. Saya akan menyampaikan bahwasannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada ulama-ulama yang tidak sepakat dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Dalam kesempatan ini saya akan bawakan satu ucapan Ibnu Taimiyah yang Ibnu Taimiyah itu sepakat dengan kita, sepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ucapan itu ada dalam kitab Majmu' Fatawa Kubra Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Fatwa tentang tasawuf di jilid yang ke-10. Saat itu diceritakan di sana bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami, kita mengenal semua beliau radhiyallahu taala anhu, adalah salah seorang wali Allah yang luar biasa kewaliannya dan kesolehannya. Abu Yazid Al-Bustami menyebut namanya saja insyaallah dapat menghindarkan kita dari neraka. Dikatakan Abu Yazid Al-Bustami pada suatu malam bermimpi melihat Allah dengan cara yang dipahami oleh Allah Ta'ala, dengan kita pandang dengan cara-cara yang kita mengerti. Bermimpi melihat Allah, kemudian bertanya kepada Allah, kaifa tariq al-wusul ilaika, ya Allah, bagaimana caranya saya dapat sampai kepadamu ya Allah, menjadi orang yang diridhai, orang yang dekat, orang yang mengenal, orang yang cinta, orang yang sampai kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka Allah Ta'ala menjawab, utruk nafsak, wahai Abu Yazid, tinggalkan dirimu wa ta'al, tinggalkan dirimu, kemari kamu akan sampai seketika di hadapanku. Yang dimaksud utruk wa ta'al apa? Tinggalkan diri kita, jangan sampai ada bagian dari diri kita di diri kita ini. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala, sama sekali nggak ada saya, kita, semua hilang. Yang ada dalam diri ini, apa-apa yang dicintai Allah, Allah saja yang ada. Karena Allah lah Tuhan segala-galanya. Allah adalah Tuhan kita semua. Allah adalah pemilik kita semua. Karena itu gak pantas Allah disekutukan oleh sesuatu apapun. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita sering menyekutukan Allah dengan diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, tinggalkan kemusyrikan ini, tinggalkan diri kita. Yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, sama sekali gak ada. Utruk nafsak, tinggalkan diri wa ta'al, kemarilah engkau sudah berada di hadapanku. Tuftah lakal abwab, maka semua pintu ma'rifah, mahabbah, pintu apapun, pintu kedekatan dengan Allah terbuka seketika untukmu.
قال أبو يزيد يا ربي وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال كيف أترك نفسي وكيف السبيل إلى ترك نفسي؟ قال يا أبا يزيد اجعل نفسك مزبلة لعبادي. اجعل نفسك مزبلة لعبادي، أي تحمل منهم كل الأضداد وتحمل منهم ما لا يطاق، فلا تقول لا لأي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حياته لا، لام ألف، لا، كان بشوش الوجه يتحمل الأذى من الجميع. فاترك نفسك وتعال، أي كن مزبلة لعبادي، تحمل الأذى من عبادي. هذا هو الميزان، ليس بالقول باللسان ترك النفس، ترك النفس بالأقوال وبالفعل ليس بالأقوال. فأن لا تغضب وأن لا تحسد وأن لا تتباغض وأن لا تكذب وأن لا تسرق وأن لا تزني وأن لا تشرب، أي ترك المنهيات جميعا. هذا هو ترك النفس، أي اجعل نفسك مزبلة لعبادي، أي اخدم عبادي. إذا سألوك بخدمة ما اخدمهم، فهذه هي الولاية. إذا أردت أن تأتي إلي، هذا هو طريقي يا أبا يزيد. Maka pada saat itu Abu Yazid melanjutkan perbincangannya dengan Allah Ta'ala. Abu Yazid pun berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana caranya agar saya dapat meninggalkan jiwa nafsu saya, meninggalkan diri saya? Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai Abu Yazid, jadikan dirimu tempat sampah untuk hamba-hambaku. Jadikan dirimu tempat sampah untuk hamba-hambaku. Apa yang dimaksud sebagai tempat sampah, tong sampah hamba-hambanya Allah? Jadikan dirimu mampu menanggung segala kesusahan hamba-hambaku. Tempat yang gak enak-enak untuk hambanya Allah. Kalau kita diminta ini, jangan ngomong lah, jangan sama sekali. Jangan pernah ngomong tidak. Dimintai tolong oleh siapapun, didatangi oleh siapapun, butuh pertolongan, untuk curhat, untuk pertolongan apapun. Yang gak enak, pokoknya ucapkan nah, jangan pernah mengucapkan lah, jangan pernah mengucapkan tidak. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kata tidak dalam hidupnya. Hanya Rasul mengucapkan kata tidak itu dalam kalimat la ilaha illallah. Selain itu beliau na'am. Nah inilah kalau orang betul-betul mau sampai kepada Allah, dia hendaknya ukhdum, melayani masyarakat, melayani hamba-hamba Allah. Jangan mencuri, jangan menyakiti orang lain, jangan saling membenci, jangan iri dengki. Tinggalkan semua kemaksiatan dan jadilah orang yang mampu menanggung beban semua orang. Masya Allah. هل الأولياء إذا تقرب العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل يرى الرسول في المنام؟ ربما كثيرون من الطلاب هنا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. اسألهم من رأى النبي في الرؤيا. Siapa di sini yang pernah mimpi melihat Rasulullah SAW? Coba katakan saja secara jujur. Allah melihat jangan berdusta. Yang pernah mimpi lihat Rasulullah SAW, coba katakan jujur. Ini perintah, ya. Jangan tawadhu. Ini perintah. Coba katakan yang tinggi. آمنا وصدقنا رؤية النبي حقا. فإذا قال ولي من الأولياء رأيت النبي فهذا حق علينا أن نصدق. والأساس في ذلك والبرهان في ذلك الإمام البخاري، صحيح البخاري الذي كتب صحيح البخاري كان لا يبوب بابا من الأحاديث إلا ويستخير الله عز وجل وينام ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يخبره يا إمام
ضع هذا الحديث في ذاك الباب أو بوبه تحت ذاك الخطاب أو بوبه في ذاك المكان. وكان يصدق ويحسن له الحديث في الرؤيا. وهذا خبر الإمام البخاري وكل العلماء يعترفون بذلك. فإذا إذا كان الإمام البخاري عنده هذه الصفة فالأولياء عندهم أيضا هذه الصفة، ولذلك نصدق أقوالهم ونصدق ما يقولون، لأن لا يمكن لمسلم عامة أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول رأيت النبي وهو لم يرى النبي، يعني يشعر بأنه ذنب عظيم أنه يقول أنا رأيت النبي. انظر كلهم لم يقولوا إلا 7 أو 10. ما يمكن لأحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها ولي فهي رؤية صادقة. وبعض الأولياء مرتبتهم أعلى من مرتبة بعض سائر الأولياء، يمكنهم رؤية الله عز وجل في الرؤيا، ولذلك أبو يزيد البسطامي قال رأيت ربي في الرؤيا. كذلك الإمام الغزالي هو رأى ربه في الرؤيا، ولذلك هو جاء بعد أن كان متشكك في دينه، جاء وأصبح من أهل التصوف ومن أهل أبواب التصوف. Saya ulangi sedikit. Jadi di awal yang disebutkan bahwasanya dalam kitab, ya kitab ulama-ulama bukan ulama ahlu sunnah, di antaranya kitab yang disusun oleh Ibnu Taimiyah. Di situ disebutkan kalau Abu Yazid Al-Bustami mimpi bertemu dengan Allah. Ini di buku-buku orang-orang Wahabi maka banyak yang begini. Sedikit yang mau menceritakan seperti ini. Kalau di buku-buku ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti ini turah-turah sangat banyak cerita tentang mimpi bertemu Rasulullah, mimpi bertemu dengan Allah dari ulama-ulama kita. Bagaimana penjelasannya? Kok bisa seseorang mimpi bertemu dengan Allah? Dikatakan oleh Syekh Syam tadi bahwasanya orang yang sudah mampu meninggalkan dirinya, melayani masyarakat, mampu menanggung beban-beban masyarakat, maka orang itu sudah menjadi seorang waliullah. Itulah waliullah. Nah, kalau orang-orang biasa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, dia bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kiranya dengan para aulia wassolihin? Mereka pun juga dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mimpi bertemu dengan Nabi itu suatu hal yang benar, suatu hal yang nyata, bukan suatu hal yang dikarang-karang, bukan suatu hal seperti mimpi-mimpi yang cuma mimpi bunga tidur, bukan bunga tidur, tapi betul-betul terjadi. Nah, kalau para wali bisa mimpi bertemu Nabi, saya akan bawakan satu cerita kata Syekh Syam Al-Babani wa ta'ala biduli hayatih wa masyayikh kadzalik. Beliau mengatakan bahwasannya salah seorang ahli hadis, pakar hadis yang dikenal oleh seluruh ulama di seluruh dunia, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Imam Bukhari, yang kita kenal kitabnya sebagai kitab hadis yang paling sahih. Beliau mengumpulkan dari 600.000 hadis, kemudian beliau pilih kurang lebih 4.000 hadis yang tidak berulang, yang berulang-ulang sampai 6.000 hadis. Kemudian bagaimana prosesnya? Beliau memilah-milah dari 600.000 hadis itu sampai kepada 4.000 atau 6.000 hadis. Ternyata setiap kali akan mencantumkan satu hadis, beliau sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, dan di malam itu juga ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan hadis ini sahih, letakkan hadis ini di bab sekian, pada hadis yang nomor sekian. Jadi Sahih Bukhari semuanya itu seakan-akan karya Nabi Muhammad SAW. Jika demikian, orang-orang soleh dapat bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, maka para wali yang derajatnya lebih tinggi maka mampu juga bermimpi melihat Allah Ta'ala. Karena itu tadi disebutkan Abu Yazid Al-Bustami mimpi melihat Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga Imam Ghazali mimpi melihat Allah. Di awalnya Imam Ghazali setelah banyak ilmu beliau bingung, sehingga beliau mengatakan Allahumma imanan ka imanil ajalis. Ya Allah, lebih baik kami ini punya iman seperti imannya orang-orang awam. Yastashirunahu في هذا الحديث هذا حديث صحيح أم غير صحيح. حتى الأحاديث التي ليست بصحيحة
حسنة أو ضعيفة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، الأولياء يسألون النبي عن صحة هذه الأحاديث، ومنها بعض الأحاديث التي اتخذها بعض أهل التصوف من النبي صلى الله عليه وسلم أنها حقيقة وسندها صحيح. Imam Bukhari, kita tahu Imam Bukhari adalah seorang pakar hadis. Untuk satu hadis yang beliau dapat, beliau itu punya sanad yang jelas. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an sahabat fulan, an Nabi SAW annahu qala. Ada sanadnya jelas. Beliau meriwayatkannya secara langsung. Karena Imam Bukhari punya satu syarat, beliau tidak akan menganggap hadis itu sahih kecuali beliau bertemu langsung dengan perawinya. Inilah yang membuat kehebatan Imam Bukhari, yang rawi. Imam Bukhari. Beliau bertemu dengan pembawa sanadnya itu sendiri. Jadi beliau termasuk periwayatnya. Tetapi sebetulnya bukan itu riwayat Imam Bukhari. Sanadnya itu bukan dari an fulan, an fulan, an fulan. Sesungguhnya Imam Bukhari ngambil hadis itu bukan dari sahabat, tapi Imam Bukhari mengambil semua hadis dalam kitab Bukhari langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena untuk setiap hadis yang akan beliau cantumkan, beliau sholat istikharah, kemudian mimpi bertemu Rasulullah SAW, kemudian di situ bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasul, apakah benar ini ucapanmu? Maka Rasul mengatakan, benar, ini hadis yang sahih, ini ucapanku. Begitulah para auliya wassalihin, mereka itu kalau punya masalah, mereka sholat istikharah, wudu, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Hadis ini sahih atau enggak sahih? Mimpilah bertemu Nabi Muhammad SAW dan bertanya secara langsung, ya Rasulullah, hadis ini sahih atau tidak sahih? Maka Rasul pun menjawabnya. Beliau menanyakan bukan cuma untuk hadis yang jelas sahih, tapi untuk hadis yang dianggap dhaif, untuk hadis yang dianggap hasan. Beliau para sufi, para auliya wassalihin menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan lewat mimpi dijawab oleh Rasul, ini sahih, ini sahih. Karena itulah dalam buku-buku tasawuf, buku para auliya wassalihin, terkadang kita melihat banyak hadis yang sanadnya seakan-akan lemah menurut orang-orang ahli hadis, tetapi buat wali itu sanadnya sangat sahih. Kenapa? Karena langsung mendapatkan sanadnya dengan bertanya dengan Nabi Muhammad SAW. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. علم موسى عليه السلام بمحبة الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه هذه الآية، سمع بها، لأن الأنبياء يسمعون بآيات من القرآن الكريم. وسمع كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فدخل الحب الرباني الإلهي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب موسى عليه السلام، فقال يا ربي أرني أحدهم، أرني أحد من هؤلاء من هذه الأمة. فأرسل له في الرؤيا، فأرسل له رجلا ذا هيبة وعظمة، فقدم إلى موسى وجلس متواضعا أمامه وسلم عليه، السلام عليك يا نبي الله، قد أمرت أن أحضر عندك. فقال له موسى ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن 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 محمد الغزالي، حامد الغزالي. لأن موسى كان يقول أنا أحببت أمة النبي، وكيف هي أعلم من أمتي؟ فأريد أن أرى عالما من هؤلاء العلماء. فأرسل الإمام الغزالي، أرسل إليه، فسأله السؤال ما اسمك؟ قال له محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي.
قال سبحان الله ظننتك أنك عالم وظننتك أنك فاهم وأنا هنا أراك لست بعالم فأنا سألتك سؤال بسيط ما اسمك؟ قل محمد بن حامد الغزالي. لماذا تقول محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد محمد الغزالي؟ قال يا موسى أنت سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى؟ يا موسى قل هي عصاي. لماذا أنت قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ لم يسألك الله عز وجل ماذا تفعل بالعصا، قال وما تلك بيمينك؟ قال قل هي عصاي. فأنت تشريفا لأنك واقفا بين يدي الله أردت أن تمدد المدة تشريفا لك، وأنا أردت تشريفا لي في حضرتك أن أمدد الفترة التي بيني وبينك. قال سبحان الله أنت عالم من علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ketika mendengarkan ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz Yusuf Mansur, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nabi Musa dengar ini, kalian umat terbaik yang dimunculkan oleh Allah untuk umat manusia. Predikat dari Allah, udah umat yang terbaik. Nabi Musa pun jatuh cinta kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pun saat itu, ini setelah di alam barzah setelah beliau wafat, maka beliau minta kepada Allah, ya Allah, tolong datangkan kepadaku salah satu umatnya Rasulullah SAW. Karena cinta kepada kita nih, cinta kepada kita Nabi Musa, pengen ngerti nih, umatnya Rasulullah seperti apa. Tolong datangkan satu. Nabi Musa pengen tahu ilmunya seperti apa. Pengen ngerti umat Islam kok bisa lebih utama dari Bani Israel, dari umatku, kata Nabi Musa, kok bisa? Bagaimana caranya? Apa kelebihannya? Pengen tahu beliau alaihissalam. Maka Allah pun mengirimkan seorang pria. Pria itu pun berkata, saya diperintah untuk datang menghadap kepada anda, wahai Nabi Musa, alaika sholatu wassalam, sholawat dan salam Allah semoga untukmu. Maka saat itulah Nabi Musa alaihissalam bertanya, masmu siapa namanya? Maka dijawab oleh pria ini, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Nama saya Muhammad, saya punya ayah namanya Muhammad, kakek saya namanya Muhammad, mbah buyut saya namanya Muhammad, ayahnya mbah buyut saya namanya Muhammad. Maka saat itu Nabi Musa alaihissalam berkata, saya kira kamu orang yang alim, saya kira kamu orang yang mulia. Ternyata kamu bukan seorang yang alim. Saya cuma nanya kepadamu, siapa namamu? Kalau kamu orang yang berilmu, nggak perlu jawab siapa nama ayahmu. Saya nggak nanya ayahmu siapa, saya nggak nanya kakekmu siapa, saya nggak nanya mbah buyutmu siapa. Yang saya tanya cuma, masmu siapa namamu? Semestinya engkau jawab, Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Nama saya Muhammad, saya bapaknya Hamid, saya julukannya Al-Ghazali. Cukup demikian. Maka Nabi Musa pun menjawab seperti itu. Maka Imam Ghazali berkata, bolehkah saya menjawab? Silahkan. Imam Ghazali berkata, wahai Nabi Musa alaihissalam, ingat dulu kamu pernah ditanya oleh Allah ketika ada di bukit Tursina. Allah bertanya kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, di tangan kananmu kamu pegang apa itu? Allah tanya demikian. Semestinya engkau menjawab, qul hiya asai, ini tongkat saya ya Allah. Cukup, udah cukup jawabannya seperti itu, ini tongkat saya. Tapi ternyata engkau gak menjawab seperti itu. Ini tongkat saya kalau lagi lelah, capek, saya gunakan untuk bertelekan, untuk berpegangan. Dan kalau lagi mengurusi kambing, binatang-binatang, ini bisa untuk menggiring binatang-binatang ternak saya. Dan saya punya kepentingan lain, punya manfaat lain dengan tongkat ini ya Allah. Wahai Nabi Musa, Allah gak nanya fungsinya tongkat buat apa. Allah lebih ngerti. Allah gak nanya, Allah cuma nanya itu apa. Tapi engkau sengaja memperpanjang jawaban.
engkau sengaja memperpanjang jawaban karena engkau sedang berada di hadapannya Allah di Bukit Tursina. Allah sedang bertajalli menyapa dirimu. Kamu pengen waktu perjumpaan Allah itu lama sehingga engkau menjadi semakin mulia. Begitu pula saya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sengaja saya panjangkan jawabannya biar saya mendapatkan kemuliaan yang lebih lama karena berjumpa dengan dirimu. Maka Imam Ghazali, maka Nabi Musa mengatakan, kalau begitu kamu ini ulama yang luar biasa, pantas kalau umat Islam mengguli umatku. Subhanallah. Marratan kana Sayyidina Musa alaihi salam huwa daiman yuhibbu as-siyaha fi aradi Allah al-wasi'a. ومرة كان يسيح في أرض الله عز وجل، وصل إلى صحراء وهناك جبل عالي ووجد كهف، ومن الكهف كان يصدر صوتا جميلا جدا، فقرب موسى حتى أراد أن يسمع هذا الصوت الجميل كما مجلس على النبي صلى الله عليه وسلم كم هو جميل جدا. ذاك الصوت كان جميل جدا، فقرب إلى أن بدأ يسمع الكلام، فوجد شخصا في الداخل ساجدا ويقول سبحان الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. سبحان الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتقرب منه، كيف فضلك الله على كثير ممن خلق؟ كان يفكر بأي شيء، والرجل كان ساجدا لا يرد على موسى وهو يقول سبحان، ورده كان ذكره سبحان الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، آية في القرآن. فقرب منه فوجده عاجزا، رجل ساجد بلا يدين، مبتور اليدين من الكتف وبلا رجلين، فقط جالس على خلفه وهو يسجد ويقرأ سبحان الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب موسى من قوله، فقال له يا أخي، كيف فضلك الله على كثير ممن خلق، لا يدين ولا رجلين؟ فنظر إليه وقال يا موسى، عرف اسمه، فقال يا موسى أتريد أن تعلم بما فضلني الله عز وجل على كثير ممن خلق تفضيلا؟ فارتعد موسى خوفا، قال له فضلني أنه جعلني مسلما وجعلني أرى نبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي في آخر الزمن، فضلني على أنني مسلم، هذا فضل ربي علي، وهذا فضل ربنا علينا جميعا، أنه جعلنا مسلمين موحدين مؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة من حكايات الأولياء التي منها كثير. إن شاء الله لن نختم هنا، نقول بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله. Beliau melanjutkan, Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang suka melakukan perjalanan keluar kota, suka keliling kemana-mana. Nabi Musa suka keliling lewat padang sahara, lewat hutan-hutan. Pada suatu hari beliau melihat ada sebuah gua dari kejauhan. Dari gua itu terdengar sebuah suara yang sangat indah, seperti suaranya majelis ini. Masya Allah, suaranya enak-enak, suaranya indah-indah. Fasir. Coba sedikit saja. Ya Rasulullah isfa'lan. Dengan keras.
Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at maqami ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at. Coba ini contoh suara yang merdu, suara yang enak. Seperti majelis ini enak. Nabi Musa waktu itu lewat padang Sahara, ada sebuah gua, dari gua itu ada suara yang enak. Makanya kalau ada orang gak tertarik sama suara yang enak, zikna kalam al-habib anis. Kalau ada orang yang gak tertarik dengan suara yang enak, maka itu hatinya mati. Kalau dengar gosidah begini gak senang, hatinya mati. Nabi Musa alaihissalam dengar suara jamil tidak, suara yang sangat indah, suara sangat merdu dari sebuah gua. Beliau gak diam, dideketin tuh suara. Deketin, ini suara siapa ini? Apa yang dibaca? Semakin dekat, semakin jelas suaranya. Ternyata di situ ada suara yang berbunyi Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menjadikan saya memperoleh kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hamba-hamba Allah. Maka Nabi Musa merasa heran, siapa orang ini? Didekati, ternyata di situ ada seorang pria yang lagi sujud. Nabi Musa pun mendengar berulang kali ayat yang kita bilang. Ayat ini dibaca berulang kali. Ternyata orangnya lagi sujud. Nabi Musa pun nanya, bagaimana kamu bisa dikatakan punya kelebihan dibandingkan kebanyakan hamba-hamba Allah? Apa kelebihanmu? Nabi Musa penasaran. Kenapa Nabi Musa penasaran? Orang ini ditanya nggak jawab, terus sujud, terus zikir, karena ia adalah wiridnya. Ternyata setelah dilihat orang tersebut, pria tersebut gak punya tangannya udah putus. Dari mulai lengan kanan, lengan kiri putus tangannya. Gak punya kakinya mulai dari bawah, paha ini paling bawah, udah putus yang kanan, putus yang kiri. Sujud cuma dengan sisa pantat yang ada, sujud kepada Allah Ta'ala sambil berzikir Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji syukur bagi Allah yang telah memuliakan aku dari kebanyakan umat manusia. Maka saat itulah selesai zikirnya, orang tadi berkata, ya Musa, hei Musa. Padahal Nabi Musa belum memperkenalkan dirinya. Hamba Allah ini udah tahu siapa yang datang menghadap kepadanya. Ya Musa, hei Musa. Nabi Musa pun gemeter, nih sembarang orang. Saya belum nanya dengan belum kenalan, belum ucap siapa nama saya. Dia udah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kamu pengen tahu apa kelebihan yang diberikan Allah kepadaku? Ketahuilah, sesungguhnya kelebihan yang diberikan Allah kepadaku dibandingkan semua manusia adalah aku dapat menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan datang kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pula kita saat ini, kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dibandingkan semua manusia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita cinta kepada beliau. هذه الآية يكررها سيدنا سليمان عليه السلام دائما. الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Ayat ini kemudian diulang-ulangi terus oleh Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulilladzi faddalani. Sayyidina Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman suka mengulang-ulangi ayat ini. Alhamdulilladzi faddalani ala katsirin minan nasi mimman khalaqa tafdila. Diulang-ulangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam karena kita tahu Nabi Sulaiman nabi yang memiliki kelebihan. Nanti insyaallah beliau akan menyampaikan. An nakuna muslimin fahada fakhrun lana. وأن نكون مصدقين فهذا عز لنا وأن نكون موحدين فهذا شرف لنا من الله عز وجل. فإذا واكبنا أو ترافقنا مع ولي وشرحنا بعض الأولياء قصص الأولياء، فإذا وافقنا وترافقنا مع صادق
نصبح معه في مكانه وفي جلوسه، ونصبح معه في كل لحظة. هو يتكلم، لو كنا في المشرق وهو في المغرب نسمع ما يلقيه على قلوبنا، لأن الحديث النبوي القدسي حديث قدسي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالحديث يثبت أنك يمكن أن تسمع ما بين المشرق والمغرب، كما سمع سيدنا سارية، سمع كلام سيدنا عمر من المدينة المنورة إلى الشام، كان يسمع ويقول له يا سارية الجبل، أي تمكن من الجبل يا سارية، فسارية سمعه، ولكن عمر سمعه ورآه لأنه أعلى درجة. فالذي يسمع ويرى أعلى، فمقام المشاهدة ومقام السمع. أما بعض الناس هم في مقام السمع، يلقى على قلوبهم من الآيات، من تفاسير الآيات ومن معجزات القرآن، وهذا باتباعهم بمرافقتهم للصادقين. Ya, kalau kita menjadi seorang muslim ini sebuah keuntungan yang luar biasa, kemuliaan buat kita. Kalau kita bisa menjadi musaddiqin, orang-orang yang membenarkan, bukan cuma muslim pasrah, tapi kita membenarkan derajat yang lebih tinggi, itu sebuah kemuliaan buat kita semua. Sesungguhnya kalau kita mau berteman dengan orang-orang yang soleh, para wali Allah, orang-orang yang soleh, maka otomatis kita akan menjadi seperti beliau-beliau itu. Akan jadi seperti beliau itu. Kalau mau terus berteman dengan orang-orang yang soleh, akan jadi seperti beliau. Sehingga apa yang diperoleh oleh beliau itu di alamnya sana akan sampai juga ke dalam hati kita. Sehingga jika ada seorang wali di barat, yang satu ada di timur, maka apa yang diucapkan oleh yang di barat, yang di timur itu bisa mendengar. Ada wali di barat sana ngomong, kita di sini diam. Wali yang di sini bisa ngerti itu omongannya apa, disampaikan ke dalam hati. Bagaimana bisa mendengar dari jarak yang sangat jauh? Kita semua mengerti, selama hambaku mau mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib, kemudian mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia mendengar, dan menjadi penglihatannya, dengan itu dia melihat, menjadi tangannya, dengan itu dia memegang. Bayangkan seseorang yang Allah mengatakan aku menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia mendengar. Artinya pendengaran wali tidak sama dengan pendengaran manusia biasa. Pendengarannya berubah, bisa mendengar tanpa batasan jarak dan tanpa batasan waktu. Sebagai contoh, Sayyidina Sariyah, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah peperangan yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Sariyah di Syam, Syria sekarang ini, jauh dari kota Madinah. Sayyidina Umar ada di Madinah, sedang khutbah Jum'ah. Beliau sedang khutbah Jum'ah. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, naik ke atas gunung. Sariyah, naik ke atas gunung. Dari mimbar, Sayyidina Umar mengatur peperangan yang ada di Syria. Saat itu Sariyah, sahabat yang ada di Syria, bisa mendengar suara Sayyidina Umar, kemudian mengatur pasukan, dibawa naik ke atas gunung. Beberapa bulan kemudian kembali ke kota Madinah. Sahabat yang saat itu ada sholat Jumat bersama Sayyidina Umar pengen tahu apa yang terjadi berapa bulan yang lalu di hari Jumat. Maka ditanyalah Sariyah, apa yang sebenarnya terjadi? Sariyah menjawab radhiyallahu anhu, saya mendengar suara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kami untuk naik ke atas bukit. Beliau Syekh Hisham Al-Qabani matallahu biduli hayati mengatakan kepada kita semua, wali itu ada derajatnya. Ada yang cuma sampai pada maqam sama, cuma bisa mendengar suara dari jauh. Tapi ada juga yang derajatnya jauh lebih tinggi, bukan cuma mendengar, tapi juga an-nadhar ru'yah, bisa melihat. Yang bisa melihat dan bisa mendengar, ini makamnya yang lebih tinggi. Karena manusia beda-beda, ada yang makamnya cuma mendengar, ada yang bisa mendengar dan bisa sekaligus melihat.
مليحة. الله جل جلاله أي حرف يبدأ بالله؟ الألف. حرف الألف هو أول حرف من ذكر اسم الجلالة، الذكر الجامع، الاسم الجامع للأسماء والصفات، ألف الله. وما هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء؟ أحمد، يبتدئ بألف. ولكن ما الفرق بين ألف التي يبتدئ بها اسم الجلالة الله وفرق بين الألف التي يبتدئ بها اسم أحمد؟ هل يمكن أن يكونان متلازمان متطابقان؟ كلا، لأن الله هو الخالق والنبي هو المخلوق العبد. فالألف ألف اسم الجلالة الله واقفة، والألف التي هي تبتدئ باسم النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسطحة، مسطحة نائمة ساجدة. ساجدة للألف، ألف النبي ساجد لألف الله عز وجل. ولذلك الباء هي ألف ساجدة في الأبجدية، ألف ثم كيف تكتب الباء؟ ألف مسطحة. في الزمن الماضي كانت ألف مسطحة. فألف مسطحة أي يا ربي أنا ساجد لك دائما، لأن لغة القرآن العربية، وكلام القرآن كلام قديمي، وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسم أحمد في السماء، فهو ساجد في السماء وساجد في الأرض. ولذلك جاء الألف باسم النبي باء، وبالباء بدأت المخلوقات. ولذلك ببسم الله باسم الله حذفت الألف، لأن الألف لا يمكن لإدراك معناها أبدا، فهي غيب مطلق. الله عز وجل الاسم الجامع للأسماء والصفات يصفه، الصفات تصفه والأسماء، ولكن الله حقيقة الذات لا يمكن لوصفها، ولكن وصفت بالألف القائمة. والنبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بالألف الساجدة. ولذلك عندما بدأ الخلق كل شيء خلق من النور النبي صلى الله عليه وسلم. فالباء بدأت بدل أن يكون اسم حذفت الألف، بقي بسم الله الرحمن الرحيم. كم عدد أحرف بسم الله الرحمن الرحيم؟ 19. كم اسم هناك في بسم الله الرحمن الرحيم؟ الله الرحمن الرحيم. اسم الأعظم مخفي، الاسم الأعظم مخفي بين هذه الأسماء الثلاثة، أي اسم الذات، الذات الإلهية لا يمكن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمعرفة اسم الذات إلا بإخبار الله عز وجل له. فاسم الذات مخفية كلية. فكم أهل العبا، كم عددهم؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته 5. النبي، فاطمة، علي، حسن، حسين، 5 هم أهل العبا. كم عدد حروف أهل العبا؟ 19. كم عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم؟ 19. أي إذا أخذت الباء وضعتها أمام محمد، علي، فاطمة، علي، حسن، حسين،
لا ليست بالتساوي، ولكن هم مصدر الحقائق، هم مصدر حقائق الله الرحمن الرحيم. منهم يؤخذ العلوم، منهم انفجرت العلوم، منه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، لأنها على حرف 19 وبسم الله الرحمن الرحيم عدد حروفها 19. Dulu pintar sih. Tuh terjemah. Insyaallah. Ya. Oleh itu semua. Nah, ini semua hidup satu bulan itu. Udah mulai belum? Hah? Yang mainan handphone matikan dulu handphonenya. Jangan SMS apa? Udah siap? Ya. Ini ilmu cari di kitab susah. Orang soleh ngomong juga jarang. Orang soleh ngomong juga jarang. Ini ma'rifah. Ini mengenalkan tentang kebesaran Ahlul Bait. Kebesaran Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Syekh Hisham Al-Qabbani, Allah. Allah ini ismu dzat, ismu sifat. Semua sifatnya Allah, yang nama-nama Allah itu sudah tercakup di dalam nama Allah. Coba kita lihat asma Allah ini. Awalnya adalah alif. Huruf hijaiyah diawali dengan alif. Maka Allah lah awal dari segala sesuatu, alif. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, coba kita lihat nama Rasulullah SAW yang tercantum di Al-Quran di langit. Ya, Rasul mengatakan, aku di langit adalah Ahmad. Nama Rasul Ahmad diawali juga dengan huruf alif. Allah, alif. Ahmad, alif. Apakah sama alif yang mengawali nama Allah dengan alif yang mengawali nama Ahmad? Hasya, kalau nggak mungkin bisa disamakan. Kenapa? Nama Allah ini namanya pencipta. Jadi pencipta itu sendiri. Jadi nggak mungkin bisa disamakan dengan makhluk abd. Rasulullah adalah abid, hambanya Allah, Abdullah. Nggak mungkin bisa disamakan dengan Allah. Karena itu alifnya tidak sama dengan alifnya Ahmad. Alifnya Allah nggak sama dengan alifnya Ahmad. Nah, alifnya Ahmad sama alifnya Allah ini bedanya apa? Kalau alifnya Allah berdiri tegak, alifnya Allah berdiri tegak. Tulisannya begitu di langit. Alifnya Allah berdiri tegak. Kalau alifnya Ahmad, Rasulullah SAW, alifnya itu tidur terlentang, berbentuk baris gitu. Jadi bukan berdiri tegak, tapi tidur terlentang. Itu namanya Rasulullah kalau ditulis di langit begitu. Ahmadnya nggak berdiri. Kenapa? Rasulullah SAW selalu sujud. Sajidalillah, selalu sujud kepada Allah. Di langit beliau sujud, di bumi beliau sujud, di mana-mana pun beliau sujud. Sujud kepada siapa? Alif ini sujud kepada alif yang berdiri tegak. Alif ini sujud kepada alif yang berdiri tegak. Artinya Rasulullah SAW selalu sujud kepada Allah. Karena Rasul selalu sujud kepada Allah, maka alifnya Rasul ini menggantikan huruf ba. Alif inilah yang menjadi huruf ba. Kita lihat huruf ba dimulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya adalah huruf ba. Tulisan Arab tempo dulu kalau kita belajar khat, yang namanya huruf ba itu cuma garis mendatar, bukan melengkung seperti ini. Garis mendatar. Dengan perkembangan ilmu khat, maka muncullah ba itu bentuknya macam-macam. Asalnya cuma garis mendatar. Nah, coba lihat di Bismillah, di situ ada enggak alifnya? Padahal kan mestinya ba isim Allah. Ada ba dengan isim nama Allah. Tapi alifnya kok nggak kelihatan nih, alif yang satu ini. Kemana? Karena alifnya Allah tidak mungkin bisa dikenal oleh siapapun. Alifnya Allah ghaib, tersembunyi, nggak bisa ngerti. Makanya diganti dengan huruf ba, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada al-khalqah, Allah memulai penciptaan segala sesuatu dengan cahaya nurin Nabi Muhammad SAW. Dari situ, dari huruf ba, ini min asraril ba, sebagai kecil sebutir dari rahasia ba yang terungkap di malam hari ini. Kemudian kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa nama Allah di situ?
Ada 3, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kalau kita lihat berapa jumlahnya, Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya ada 19 huruf. Nah, kalau ingin tahu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar, nama zatnya Allah yang sesungguhnya, yang tersembunyi dari seluruh makhluknya, hanya orang-orang yang diberitahu oleh Allah yang bisa ngerti. Ya, siapapun gak mungkin ngerti kecuali yang diberitahu oleh Allah. Tersembunyi di antara 3 nama ini, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kalau kita lihat ke kaitannya 19 huruf dari awal Bismillahirrahmanirrahim dengan Ahlul Abad, 4 keluarga Rasulullah SAW yang ditutupi dengan kain oleh Rasul SAW. Kemudian Rasul mengatakan, inilah ahlul baitku, inilah ahlul baitku. Siapakah semuanya itu? Rasul menyelimuti dirinya sendiri. Di situ ada Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hasan dan ada Husain. Ada 5 hamba Allah di dalamnya. Dan jumlah huruf dari Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain, ada huruf. Jumlah huruf kelima nama ini adalah 19. Sehingga ahlul kisah itu 19 jumlah hurufnya, basmalah 19 hurufnya. Artinya masdarul haqiqah, sumbernya segala hakikat, sumbernya segala pengetahuan, sumbernya segala ilmu ada di dalam ahlul kisah ini, ada di 5 manusia ini. Karena itulah Rasul bersabda SAW, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintu untuk masuk ke dalamnya. Hakadha bil mukhtasar. Allah. Al-afwu ala taksir ya Sayyid. Astaghfirullah. ترجمة كاملة. ترجمة كاملة. وننهي بهذه الآية الشريفة الكريمة التي هي عبارة عن حروف نزل بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة مريم، فقال كاف ها يا عين صاد. قال كاف فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل ليقول ها، قال علمت. فقال ثم قال ها جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمت، يا علمت، عين علمت، صاد علمت، عين علمت. كاف ها يا عين صاد. كل حرف، على كل حرف كان جبريل عليه السلام يقرأه على النبي أو ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمت. ماذا علمت؟ جبريل تحير، ماذا علم الرسول من ربه عز وجل من أسرار هذه الحروف؟ فكل حرف هو بحر من العلوم، وكل حرف من الأبجدية هي بحر من العلوم. وكافها يا عين صاد، وكل الأحرف الاختصارية كلها أحرف معانيها كثيرة، مثل الآن ATM ماشين. تضع الكرت وثم الكود، الرقم السري، ثم تحصل على الفلوس. هكذا هناك أحرف لها أحرف اختصارية فيها أسرار، فيها رموز تفتح لك الأبواب. بين نمبر. كاف ما شاء الله. كهف، الكهف الرباني. ها هو كاف رهباني. هذا تفسير قليل، لم نشرح الليلة. يا يحيي ويميت، كل الأسرار في الإحياء والإماتة، سر من الأسرار. عين عالم، العالم. صاد الصبور، آخر أسماء الله عز وجل في 99 اسم الصبور، أي هو صابر على الكل وفاتح لما أغلق.
ولذلك قال أحد الأولياء من يقرأ هذه الصلاة على النبي بهذه الصيغة يفتح له من أبواب العلم ما لا يفتح لغيره، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. وهذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ونشرح هذا إن شاء الله في المرة المقبلة. السلام عليكم. Ya. Beliau melanjutkan contoh dari ilmu huruf, ya ilmu huruf. Jadi huruf itu ada ilmunya sendiri. Coba kita lihat surat Maryam. Di situ diawali dengan kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ketika malaikat Jibril menuntunkan, menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, satu hal yang perlu kita ketahui, malaikat Jibril itu tugasnya cuma menyampaikan, bukan berarti Nabi belum tahu. 30 juz Al-Quran itu sudah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mengeluarkannya kapan itu Allah menentukannya lewat malaikat Jibril. Nah, ketika Rasul dibacakan kaf, tiba-tiba Rasul berkata, alim, udah paham, saya udah ngerti. Ha, alim tuh, saya ngerti, saya paham. Ya, alim tuh, saya ngerti. Ain, saya ngerti. Shad, saya ngerti. Tahayal Jibril, malaikat Jibril bingung, ini Rasul ngerti apa ini? Karena beliau sendiri nggak ngerti malaikat Jibril, ayat Jibril. Malaikat Jibril nggak ngerti ini apa nih rahasia di balik kaf, ha, ya, ain, shad. Ternyata untuk setiap huruf ini merupakan lautan ilmu. Kaf itu adalah pintu untuk lautan ilmu. Ha itu pintu untuk lautan ilmu. Ya itu pintu untuk lautan ilmu. Ain itu pintu untuk lautan ilmu. Shad itu pintu untuk lautan ilmu. Sehingga ketika Rasul mendengar malaikat Jibril mengucapkan kaf, Allah membukakan dalam diri Rasul lautan ilmu kaf. Langsung terbuka. Ha, maka Allah bukakan pada diri Rasul pintu lautan ilmu ha. Ya, terbuka lewat ya ini lautan ilmu yang luar biasa. Lasahilah, lautan yang tidak ada tepinya. Ain, buka langsung ilmu yang luar biasa. Shad, begitu pula. Bisa dikasih contoh sedikit. Contoh kalau kita punya kartu ATM. Ya, kalau bahasa Indonesianya anjungan tunai mandiri, kita pakai ATM kartunya. Ya. Kartu ATM. Kita masukkan kartu ini di mesin ATM. Masukkan di mesin ATM. Tentu ditanya, PIN-nya berapa? Silahkan masukkan PIN Anda. Kalau kita masukkan PIN yang salah, meskipun saldo kita banyak, nggak mungkin bisa keluar. PIN-nya harus benar, nomornya harus benar. Kalau PIN-nya ini benar, maka uang akan keluar sesuai yang kita inginkan. Begitu pula dengan kaf, ha, ya, ain, shad. Ini merupakan PIN untuk buka ulum dunia, ilmu yang nggak ada tepinya, ilmu yang langsung dari Allah. Di antara ulama dibukakan pula oleh Allah tafsir dari pemahaman kaf, ha, ya, ain, shad. Ya nggak mungkin diungkap di sini semua, nggak mungkin. Tapi sepenggal di antaranya. Kaf artinya kaf robbani. Kaf artinya gua, kif, gua tempat di mana orang itu beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah Taala. Seperti Ashabul Kahfi yang terus mengabdi kepada Allah, kahfur robbani, guanya Allah, gua untuk ibadah, gua untuk menyembah Allah Taala, gua untuk doa, gua untuk zikir. Wallahu a'lam. Mana dari mana? Fa'u ila al-kahfi. Fa'u ila al-kahfi. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Seperti Ashabul Kahfi, pergilah kalian ke gua, maka nanti Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kalian semua. Kemudian Allah akan memberikan urusan kalian disiapkan semudah mungkin, seindah mungkin. Ya seperti kisah Ashabul Kahfi, tapi dalam arti yang sofistik, dalam makna yang sofistik. Kaf, ha, huwa, yaitu dia adalah Allah.
Ia yaitu yuhyi wa yumit. Alladzi yuhyi wa yumit. Dibukakan kunci untuk memahami apa yang namanya menghidupkan dan apa yang mematikan. Sir-sir, rahasia-rahasia proses penghidupan dan proses mematikan di situ akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ain al-alim, yaitu yang maha mengetahui, yang maha berilmu, yaitu Allah. Shad, yaitu nama Allah As-Sabur, dan ini menjadi penutup dari 99 nama Allah As-Sabur, yaitu Allah yang maha sabar terhadap hamba-hambanya secara keseluruhan. Nah, di antaranya orang yang al-alim dibukakan pintu ilmu dari maha keilmuannya Allah, diberi ilham untuk membaca sebuah sholawat. Saya mendengar sedikit dari ceramah beliau tentang sholawat ini. Nasrah as-sholah allati qara'tum شرحها نسمع خطبتكم. صلاة الفاتح. اللهم صل وسلم على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. من يقرأها أيضا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. إجازة للجميع لكم، أولا للجميع إن شاء الله. ما شاء الله 10 مرات كل يوم على الأقل إلى ما شاء الله، أما 10 مرات كل يوم. إجازة للناس آخر. إجازة بإجازة الجميع. أنا ثانيا إجازة لمولانا أمير حمزة وسيوسف حمزة. لا أنا يا حبيبي ما شاء الله. Ijazah lil jami'. Insyaallah. Semuanya mendapatkan ijazah salawat tadi. Diucapkan qabil dan ijazah. Qabil. Sedikitnya dibaca 10 kali setiap hari. Paling sedikit al-ashrah wa fi sabah wa fi masa. 5 في الصباح 5 في المساء. 10 kali tiap hari, 5 di pagi hari, 5 di sore hari. Minimal paling sedikit seperti itu. Akan saya jelaskan sedikit tentang sholawat Fatih. Beliau mengatakan, seorang wali Allah, seorang yang soleh, beliau menyatakan, siapa yang membaca sholawat Al-Fatih tadi yang kita telah dituntun bersama-sama untuk membacanya, maka dia mendapatkan pahala seperti membaca ratusan ribu sholawat yang lain. Dan dikatakan nanti akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihat Nabi Muhammad SAW. Saya mendengar beliau menyampaikan sebuah ceramah tentang sholawat Al-Fatih. Ada seorang Syekh Muhammad At-Tirmidzi. نعم محمد التلمسي. Syekh Muhammad At-Tirmidzi. Termas. Pacitan. Syekh Muhammad Al-Jawi, Tirmidzi. Syekh Muhammad At-Tirmidzi dari Termas Pacitan sana. Beliau membaca Dalailul Khairat mi'ata alf marrah. Cerita dari beliau. Nasma' fi kalam. عندما قرأ صلاة الفاتح لعدة أيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ختم ب100,000 مرة دلائل الخيرات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد إذا أردت أن تقرأ هذه الصلوات بهذه الصيغة فهي توازي دلائل الخيرات كأنك قرأتها 800,000 مرة، فكل مرة بصلاة الفاتح على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون كأنهم ختموا دلائل الخيرات 800,000 مرة. فدونها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لمريدين. Jadi sholawat ini bukan karangan seorang wali, bukan. Sholawat ini dibuat oleh seorang wali langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara seorang wali itu dapat sholawat ini? Gak gratis nih. Ini sang wali Allah, Syekh Muhammad At-Tirmidzi, mendapatkan salawat ini jalannya gak gampang. Beliau menghatamkan Dalailul Khairat 100.000 kali. Kita tahu Dalailul Khairat dihatamkan 100.000 kali. Genap hatam baca Dalailul Khairat 100.000 kali, mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad At-Tirmidzi, kamu mau tidak saya ajari satu salawat?
Kalau kamu baca, pahalanya itu bisa mengungguli membaca Dalailul Khairat 800.000 kali. Mau ya Rasulullah? Maka diberikan sholawat Fatih tadi, diberikan sholawat Al-Fatih lima ughliq. Nah, ini sholawat kalau dibaca nanti akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Karena yang dapat dari Rasul itu baca Dalailul Khairat 100.000 kali, kemudian mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, kalau kita baca Al-Fatih lima ughliq ila akhir, maka kita mendapatkan pahala sekali baca 800.000 kali Dalailul Khairat. Jadi kalau kita dawamkan sehari 10 kali dengan yakin, jangan dicoba-coba, yakin pasti mimpi Rasulullah. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan jangan kemudian nggak baca Dalailul Khairat. اقرأ دلائل الخيرات وهكذا. هذا لا يعني أنك تترك دلائل الخيرات، بل اقرأ دلائل الخيرات. Kata beliau, jangan tinggalkan Dalailul Khairat, baca Dalailul Khairat. Ini nanti jadi Dalailul Khairat hadir sholat. Sholawat ini hasil dari mujahadah membaca Dalailul Khairat. Jadi Dalailul Khairat yang dibaca terus, sholawat ini dibaca karena kita haus akan pahala. Beliau mengatakan pada kesempatan yang akan datang kita akan menjelaskan lebih banyak lagi. Cuman waktunya udah malam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول لقائنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، ذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته، وأظهر كل شيء بحكمته، وتصاغر كل شيء لكبريائه. اللهم أكدنا في أحب الساعات إليك يا ودود. اللهم بجاه هذه الليلة الكريمة اجمعنا مع حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة يا ربي، وشرفنا برؤيته في المنام، وشرفنا برؤيته في الحقيقة، وشرفنا في برؤيته في الروحانية يا ربنا يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Come hold this. Hold this. Hamza. You translate. هذا تبرع لكم للمدرسة هنا أو لكم كما تريدون. بسم الله. أسأل الله أن ينفعنا. الله يحفظكم إن شاء الله. بالنيابة this is on behalf of Az-Zahra Ensemble that they have collected this money. It is for 38 million from their CDs that they were selling. So they raised their money, and these girls there at the balcony, they collected that money and they brought it to you here, inshallah, for you. You translate. Saya bisa menyerahkan sumbangan yang didapatkan dari donasi daripada Az-Zahra yang selama ini telah mengeluarkan CD lagu-lagu untuk Pak Kiai di sini digunakan di pesantren ini. Beliau menyampaikan akan dapat digunakan dengan baik. شكرا مبروك إن شاء الله. الآن في إذن؟ لا خلاص إني ولا أنا شوية أنا أتعشى ولا من بعد تريدنا لقاء نذهب هناك. أنا نتشاءل أولا أشاء أولا بعدين نرتب الجماعة إن شاء الله. Silakan duduk yang bagus. Kemudian nanti kalau selesai makan, Syekh Izam akan istirahat samping sebentar. Dimohon dengan hormat salamannya cukup ngamalkan sholawat tadi. Kan tadi barokah ya. Nah, salamannya cukup ngamalkan sholawat tadi. Salamannya cukup dari
dari hati. Kalau pengen barokah untuk malam ini ya, biar cepat waktu. Terima kasih banyak. Jazakallahu. Nukallimhum ala bidunil Mustafa badan di timur. insyaallah.